न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी बिलाल शेयर कर रहे हैं। बिलाल कहते हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 12 साल पुरानी बात है। सर्दियों का मौसम था। एक दफ़ा ऐसा हुआ, बहुत ज़्यादा धुंध भी थी और ठंड भी थी। अम्मी अब्बू जल्दी सो जाया करते थे। मैं अपने कमरे में बैठा वीडियो देख रहा था, मूवी देख रहा था। टाइम देखा तो 11 बज रहे थे। मेरे सिगरेट्स ख़त्म हो गए थे। मैंने सोचा कि मैं जाकर सिगरेट्स ले आता हूँ। आराम से उठा कि अम्मी अब्बू की नींद ना खुल जाए और वो जाग ना जाए। दबे पाँव घर से बाहर निकल गया। बड़ी मुश्किल से मैं पूरे चौक को क्रॉस करके स्टोर तक पहुँचा। वहाँ से मैंने सिगरेट्स लिए और मैं वापस आ रहा था। धुंध बहुत ज़्यादा थी, ठंड भी थी। जैसे ही मैं अपने घर के पास पहुंचा तो मेरी नज़र अपने घर की छत पर गई। वहाँ पर मैंने बहुत रोशनी देखी। ऐसे महसूस हो रहा था कि जिस तरह से हम लोगों के घर की छत के ऊपर आग जल रही है और आग के शोले बहुत ज़्यादा है। मेरी तो जान ही निकल गई कि हम लोगों के घर में आग कैसे लग गई है। अभी तो मैं घर से आया था। मैं जल्दी से घर के अंदर दाखिल हुआ, गेट बंद किया और सीधा भागता हुआ सीढ़ियों से ऊपर चला गया। जब मैं छत पर पहुंचा, मेरी हैरत की कोई हद नहीं थी। वहाँ पर कुछ भी नहीं था। दूर दूर तक कोई आग, कोई रोशनी, कोई धुआं, नामो निशान भी नहीं था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपने घर की छत पर आग जलती देखी थी, आग के शोले देखे थे और रोशनी भी देखी थी। तभी मुझे गली में से एक मखसूस सी आवाज़ आई। आवाज़ ऐसी थी कि जिस तरह से कोई बड़ी तेज़ी के साथ बाहर से गुजर रहा है और जिस तरह से जानवरों के गले में घंटी बांधी होती है, वैसी आवाज़ है। भागता हुआ मैं जैसे ही ग्रिल पर गया तो क्या देखता हूँ कि जिस तरह से कोई औरत है, उस औरत का जो दुपट्टा या चादर जो भी है वो बहुत लंबा है। यानी हमारे घर से लेकर पिछले घर तक वो ज़मीन के ऊपर है। काले रंग का लिबास, और वो सीधी चलती हुई सड़क की तरफ जा रही थी। वो कौन थी मैं नहीं जानता। मैं बहुत डर गया और मैं जल्दी से नीचे उतर आया। इतनी शदीद सर्दी थी छत पे, जैसे लग रहा था कि जैसे अभी मेरे हाथ पाँव जम जाएंगे। नीचे आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। पहले लगा कि मेरा वहम ना हो, धुंध बहुत ज़्यादा होने की वजह से मुझे वहम हुआ होगा, लेकिन नहीं। आग और धुंध के रंग में तो फ़र्क होता है। वो बज़ाहिर आग जल रही थी। खैर मैं नीचे आ गया। कुछ देर में जागता रहा। तकरीबन 1:30 बजे मुझे सख्त नींद आने लग गई और मैं सो गया। नींद में मैंने जैसे ही सोया तो मैंने एक बहुत डरावना ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखता हूँ कि हम लोगों के घर में, हम लोगों का जो टीवी लॉन्च है, वहाँ पर हम लोगों ने एक चेयर रखी है। वो मूविंग चेयर है। जिस तरह से उस चेयर के ऊपर कोई औरत बैठी है, वही दुपट्टा जो बहुत दूर तक फैला हुआ है। हम लोगों के टीवी लॉन्च से लेके जो हम लोगों की एंट्रेंस गैलरी है, वहाँ तक वो दुपट्टा फैला हुआ है। जैसे ख्वाब में वो भयानक आवाज़ें निकाल रही है और वही घंटी की आवाज़ जो मैंने आज रात सुनी थी। पता नहीं वो घंटी उसके हाथ में थी या उसके गले में, वो बज रही थी। तो मैं भागता हुआ अपने कमरे से बाहर निकलता हूँ और जो ही मैं टीवी लॉन्च में पहुँचता हूँ तो वो पलट कर मेरी तरफ देखती है। वो बहुत ज़्यादा भयानक थी, बहुत खौफनाक चेहरे वाली। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और मुझे उसके चेहरे का आधा हिस्सा ही नज़र आ रहा था। बाकी हिस्से पर वो काले रंग का दुपट्टा था। मैं इतना ज़ोर से चीखता हूँ कि उसी खौफ में जो मैंने ख्वाब देखा मेरी आँख खुल गई। तो मैं पसीने से शराबूर था। मैं उठकर बैठ गया। मैंने पानी पिया और खुदा का शुक्र अदा किया कि ये महज एक ख्वाब ही था। लेकिन मुझे कभी भी ऐसा कोई भी डरावना ख्वाब पहले कभी नहीं आया। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, अल्लाह का जिक्र किया, फिर अपने बिस्तर पर लेट गया।
काफ़ी देर सोचता रहा कि वो औरत कौन थी और वही औरत मुझे ख्वाब में क्यों नजर आई है। फिर लगा कि शायद मेरा वहम है, पता नहीं कौन औरत थी कौन नहीं। आज तक ऐसी औरत इलाके में कोई भी नहीं दिखी जिसका इस तरह का लिबास हो कि उसके सर की चादर इतनी लंबी हो कि वो आधी आधी सड़क पर फैली हो, और फिर छत के ऊपर वो आग का जलना। इन्हीं सोचों में गुम उलझी सोच के साथ मैं फिर सो गया। सुबह मुझे अम्मी ने जगाया। 9 बज रहे थे। मैं उठा, मेरी आंखें बहुत सुर्ख हुई हुई थी। तो अम्मी का ये कहना था कि रात भर जागते रहे हो, तुम्हारी आंखें बहुत सुर्ख हो रही हैं। तो मैंने ये कहा कि बस रात को सही से सो नहीं सका, एक अजीब सा ख्वाब देखा था। तो अम्मी ने पूछा कि क्या ख्वाब देखा था। मैंने अम्मी को सारा ख्वाब बताया, और उससे पहले वो बात बताना भूल गया या जानबूझकर नहीं बताई जो मैं घर से बाहर गया था। अम्मी ने कहा कि तुम अक्सर डरावनी फिल्में देखते हो तो तुम्हें इसलिए ऐसे ख्वाब आते हैं, और कुछ भी नहीं है। ऐसी फिल्में मत देखा करो जो जिन्नात की हों, चुड़ैलों की हों, फिर वही ख्वाब बनकर सामने आते हैं। मैंने भी अपना वहम समझ लिया इस चीज़ को। इसी तरह से 3-4 दिन गुजर गए। लगातार मुझे वो ख्वाब आता था, बिला नागा मुझे वही ख्वाब आता था। वही घंटी की आवाज़, वही खौफनाक सी एक उसकी अपनी आवाज़ भी थी जो वो मध्यम सा कुछ बोलती थी, और घंटी की वो आवाज़ बहुत डरावनी होती थी। और उसी औरत का मुझे बार बार अपने घर में उसी कुर्सी पर नजर आना। यहाँ तक कि जब ये ख्वाब मुझे लगातार आने लगा तो मैं डरने लग गया कि ये ख्वाब मुझे क्यों आ रहा है। अम्मी से कहता तो वो एक ही बात करती कि तुम सोचते बहुत हो इस बारे में। अपने एक दोस्त से डिस्कस किया तो उसने मुझे ये कहा कि तुम किसी साहिब इल्म से रब्ता करो, रुजू करो, क्योंकि एक ही ख्वाब का बार बार आना हो सकता है ये कोई साइन हो। मैंने उसे कहा कि मैं इन चीज़ों में उलझना नहीं चाहता। ऐसे मैं किसी आमिल के पास जाऊंगा, किसी साहिब इल्म के पास जाऊंगा, वो कहीं मुझे डरा ना दे, कहीं वो मुझे कोई नई चीज़ ना बता दे, तो मैं इन चीज़ों से डरता हूँ, मुझे इन कामों में नहीं पड़ना। उसने कहा ठीक है। तकरीबन 10 दिन के बाद मेरे वालिदैन जो थे वो शहर से बाहर गए हुए थे। वापस आना था, लेकिन धुंध बहुत होने की वजह से ट्रैफिक जैम थी, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, बसेस बंद थी, तो लोगों को रात शहर से बाहर आ गई। हम लोग डीजी खान के रहने वाले हैं। मैंने उन्हें रब्ता किया उनसे, तो उनका ये कहना था कि हम लोग सुबह आएंगे। आज मैं घर में बिल्कुल अकेला था। मेरे जहन पर वो ख्वाब अभी भी सवार था कि फिर मुझे वो ख्वाब आएगा, लेकिन मैंने अपने आप को हिम्मत दिलाई कि मुझे इस तरह से खौफजदा नहीं होना। अगर मैं इस तरह से डर गया तो शायद मैं सो ही ना सकूं। पहले मैंने सोचा अपने किसी दोस्त को बुला लेता हूँ, लेकिन रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, बाहर ठंड भी थी, सुनसान रात, धुंध भी थी। फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। तकरीबन 1-2 बजे तक मैं मूवीज़ देखता रहा कि अपना टाइम गुजारूं किसी तरह से। फिर मुझे बहुत सख्त नींद आ गई तो मैं सो गया। एकदम से मेरे कानों में घंटी की आवाज़ आई। मुझे कोई ख्वाब नहीं आया, मुझे घंटी की बाकायदा आवाज़ सुनाई दी, और वो घंटी की आवाज़ मेरे कमरे से आ रही थी। एकदम से मेरी आँख खुल गई। मेरे कमरे में कोई भी नहीं था, बस मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था जिसको मैं बंद करके सोया था। मुझे बाहर से कोई गुजरता हुआ दिखाई दिया। वही लंबा सा पल्लू ज़मीन पर था, जैसे कोई बाहर चल फिर रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने एकदम से पूछा कि कौन है बाहर। मैं डर गया कहीं कोई चोर ना हो, लेकिन फिर घंटी की आवाज़ आई, और वही मध्यम सी आवाज़ जो मैं ख्वाब में सुनता था। मेरी तो हालत बहुत गैर हो गई। मैं भागा बाहर। जो ही मैं टीवी लॉन्च में आया, मैंने वही मंजर अपनी जागती आंखों से देखा। वो औरत टीवी लॉन्च में बैठी हुई थी, मेरी तरफ उसकी कमर थी। मैंने अपनी आंखों से उसको देखा वहाँ पर, लेकिन ये सब एक पलक झपकते था। उसका चेहरा नहीं देखा मैंने, लेकिन उसको बाकायदा कुर्सी पर बैठे देखा, और वो घंटी की आवाज़ भी सुनी। एकदम में वो सारा मंजर बदल गया, जैसे वो औरत गायब हो गई। कोई घंटी की आवाज़ नहीं थी टीवी लॉन्च में, वही एक मध्यम सी रोशनी जल रही थी। कोई घंटी की आवाज़, कोई औरत, कुछ भी नहीं था। पूरा घर खाली था, सुनसान। मैं ही अकेला था। मैंने टाइम देखा, 2:30 बज रहे थे, 2:30 पौने 3।
میں جلدی سے اپنے کمرے میں گیا، میں نے کمرہ لاک کر لیا اور میں سو گیا، لیکن کہاں نیند آتی تھی، یہ خوف طاری ہو گیا۔ آنکھیں بند کرتا تھا تو باہر سے آواز آتی تھی کسی کے بولنے کی، جیسے میرے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر کوئی عورت بول رہی ہے۔ اب گھنٹی کی آواز نہیں تھی، اب صرف سرگوشیاں تھیں۔ وہ اکیلی عورت کس سے باتیں کر رہی تھی، کون تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب یہ میرا وہم نہیں تھا، یہ سب جاگتی آنکھوں سے ہو رہا تھا۔ میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ میں نے چلانا شروع کر دیا۔ میں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ تم کون اور مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو، مجھے کیوں ڈرا رہی ہو، مجھے مت ڈراؤ۔ میں نہیں ڈرتا، میں اپنے آپ کو ہمت دے رہا تھا۔ میرے کمرے میں الماری میں قرآن پاک رکھا تھا، میں نے فوراً سے قرآن پاک نکالا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ جیسے میں نے قرآن پاک اپنے سینے سے لگایا مجھے بہت سکون آیا، اور وہ خوف جو میرے اوپر طاری تھا ایک دم سے وہ ہٹ گیا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی، درود پاک پڑھا، اب وہ سرگوشیاں ختم ہو چکی تھیں۔ میں نے قرآن پاک اپنے پاس ہی رکھ لیا سائڈ ٹیبل پر اور میں سو گیا۔ صبح 10 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اٹھ کر جیسے ہی باہر گیا تو دودھ والا آیا ہوا تھا، اسے دودھ لے کر میں نے کچن میں رکھ دیا۔ جیسے ہی میں کچن سے باہر نکلا مجھے ایسا لگا کہ میرے کمرے میں کوئی گیا ہے، ایک پرچھائی، ایک وجود کالے رنگ کے لباس والا۔ اب میری ہمت جواب دے گی، میں کمرے میں جانے کے بجائے گھر سے باہر نکل گیا۔ ہم لوگوں کے ہمسائے میں جو فیملی تھی ان سے ہم لوگوں کے بڑے اچھے ٹرمز تھے، بالکل ایسے آنا جانا تھا جیسے اپنا گھر ہوتا ہے۔ میں نے بیل بجائی، آنٹی نے دروازہ کھولا۔ اتنی صبح مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی اور پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے ناشتہ کرنا ہے، امی وغیرہ گھر پہ نہیں ہے۔ آنٹی نے مجھے اندر بلا لیا۔ میں نے آنٹی کو ساری بات بتائی۔ آنٹی نے مجھے ہمت دی اور یہ کہا کہ اس چیز کو فراموش مت کرو، اتنے دنوں سے تمہارے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں، تمہیں ضرور کسی عامل کے پاس جانا چاہیے، ورنہ اگر یہ مخلوقات حاوی ہو جائیں تو دورے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ میں نے آنٹی سے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے ایک دوست نے مجھے بتایا تھا، میں اسی سے رابطہ کرتا ہوں۔ میں ان کے گھر ہی تھا، اپنے گھر میں جانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ امی ابو سے رابطہ کیا، فون پر بات ہوئی، ان کو میں نے ساری بات بتا دی۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے اور کہا کہ شام تک پہنچ جائیں گے، رات ہونے سے پہلے پہلے۔ اپنے دوست سجاد کو فون کیا، وہ بھی آ گیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اس عامل کے پاس گیا۔ سجاد جب آیا تو ہم لوگ گھر گئے، میں نے کپڑے وغیرہ بدلے، مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا کیونکہ میں اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ میں ان عامل کے پاس گیا، وہاں پر کافی زیادہ رش تھا، بزرگ سے تھے کوئی، ان سے اسلام دعا ہوئی، انہیں سارا ماجرا بتایا بقول ان کے۔ اس رات جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا، میں نے دروازہ کھولا تو ہم لوگوں کے گھر کے باہر سے کوئی غیر مرئی مخلوق، کوئی چڑیل گزر رہی تھی۔ جیسے میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو وہ ہم لوگوں کے گھر میں داخل ہو گئی اور وہ ہم لوگوں کے گھر کے اندر ہی موجود تھی۔ اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا۔ جب چھت پر میں نے وہ آگ کے شعلے دیکھے، پھر میں اس کے پیچھے بھاگا تو وہ مخلوق جو تھی مجھے اپنا آپ بار بار ظاہر کر رہی تھی، پہلے خواب کے ذریعے اور پھر مجھے اکیلے گھر میں دیکھ کر وہ حقیقت میں ظاہر ہو گئی۔ ان عامل کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اس چیز کو میں اسی طرح سے اگنور کرتا یا ان کے پاس نہ آتا یا کسی بھی عامل کے پاس نہ جاتا تو شاید میرے اوپر دورے پڑنے لگ جاتے، کیونکہ اب وہ مخلوق میرے جسم پر حاوی ہونا چاہتی تھی۔ اور انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ان دنوں میں تم نے سوتے ہوئے محسوس کیا ہوگا کہ رات کو تمہارے پیروں کو کوئی چھیڑتا ہے۔ یہ مخلوق جب بھی کسی انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پیروں کی طرف سے داخل ہوتے ہیں، تو اگر تمہارے پیروں کو کوئی چھیڑتا تھا تو اس نے کوشش کی ہوگی تم پر حاوی ہونے کی۔ لیکن ایسا صرف ایک دفعہ ہوا جب میں اکیلا تھا گھر، تو مجھے ایسا لگا میرے پیروں کو کسی نے چھیڑا ہے، پر میں نیند میں تھا، میں نے غور نہیں کیا۔ پھر انہوں نے مجھے گلے میں پہننے کے لیے ایک تعویذ دیا اور ایک تعویذ ہم لوگوں کے گھر کے مین گیٹ پر لگوا دیا اور ایک گھر کی چھت کے اوپر، اور سختی سے منع کر دیا کہ 12 بجے کے بعد نہ تو گھر سے باہر نکلنا ہے اور نہ ہی چھت پر جانا ہے۔ پھر میں نے ایسے ہی کیا۔ کچھ دن میں خوفزدہ رہا، امی ابو بھی آ گئے، ابو بھی نابل کے پاس گئے، ساری بات پوچھی۔ ہم لوگوں کی چھت کے اوپر اکثر راکھ ملتی تھی، وہ راکھ کہاں سے آتی تھی ہمیں نہیں پتا۔ امی اکثر یہ شکایت کرتی ہیں کہ چھت کے اوپر راکھ ملتی ہے،
کبھی کبھار چھت کے اوپر سے عجیب و غریب چیزیں ملتی تھیں، جیسے کوئی عجیب و غریب جلا ہوا کپڑا۔ تو اس کے علاوہ 1 سے 2 بار امی کہتی ہیں کہ ان کو چھت کے اوپر سے سرخ رنگ کی چوڑیاں بھی نظر آئی ہیں، کچھ ٹوٹی ہوتی تھیں، کچھ ثابت ہوتی تھیں۔ پھر وہ عاملہ ہمارے گھر آئے، انہوں نے آ کر پڑھائی کی، پورے گھر کا حصار کیا، تب وہ مخلوق ہم لوگوں کے گھر سے نکلی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کے علاقے میں اس مخلوق کا گزر بسر ہے، اس کا ٹھکانہ کہاں پر ہے یہ انہوں نے ظاہر نہیں کیا، لیکن میں کبھی بھی اس سنسان رات کو، اس ڈراؤنے خواب کو نہیں بھول سکتا جو حقیقت میں میرے سامنے آیا۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ بلال آپ کا۔ ویسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nursheenbeg57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر بھی میں سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ میری جو کل والی سٹوری تھی جس میں میں نے وہ آصف زدہ لڑکی کی کہانی، اس میں جو سیکنڈ سٹوری تھی اس میں ایڈیٹنگ ایرر کی وجہ سے وہ ایک پریویس سٹوری کا کلپ اس میں لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو اس سٹوری میں ڈبل وائس آئی ہوگا۔ تو وہ میں نے سٹوری جو ہے وہ اگین میں نے پوسٹ کر دی تھی سیکنڈ سٹوری۔ تو جن لوگوں نے سیکنڈ سٹوری سننی ہے وداؤٹ نائس تو آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔